Local and foreign prisoners will take part in job programs outside the prison to help ease overcrowding in prisons in the country. Home Minister Datuk Sri Hishamuddin Tun Hussein says the ministry is studying areas where prisoners can work in several job sectors that will be identified later. Satu aspek ialah untuk melihat kepada banduan-banduan asing yang begitu ramai yang berada di penjara kita, dan ini memerlukan perbincangan dan diplomasi dengan secara dua hala dengan negara-negara berkenaan. Keduanya membincangkan hukuman yang dijatuhkan kepada mereka yang terlibat di mana community service contoh khidmat sosial daripada dipenjarakan boleh dipertimbangkan. Ketiganya untuk melihat banduan kita ini dalam konteks yang lebih positif, dalam memberikan mereka peluang untuk berkhidmat kepada masyarakat di luar penjara. Contohnya bekerja daripada hanya kena lock up dekat penjara kita ni untuk mendapat kejayaan sedikit, dan ini dilihat dalam konteks kerja-kerja yang dikatakan rakyat Malaysia tak mahu lakukan dan perlukan warga asing untuk melakukan kerja ni. Apa salahnya kalau banduan-banduan kita dapat pulangan daripada tak dapat pulangan langsung? Ini sedang saya rintis hari ini. Ini akan saya umumkan bila saya dah betul-betul puas hati dalam konteks sistem yang sedia ada. Secara kecilan saya yakin, tetapi bila kita nak perluaskan dalam konteks yang lebih besar, ada risiko-risikonya yang perlu saya ambil kira. Mereka akan berada di luar, mungkin dalam kawasan-kawasan yang dikawal, mungkin di kawasan yang selamat, mungkin dalam kawasan-kawasan terpencil, bermakna bahawa penjara kita tak akan sesak lagi. Tapi saya belum umumkan lagi secara detail. Tapi we are working towards that. He says the program will be carried out in several stages first. Sebab tu kita kena buat peringkat-peringkat. Nak beri orang ramai supaya mereka yakin orang yang kita nak keluarkan, kita kena tapis betul-betul dari segi keselamatan mereka. Dan kalau kawasan-kawasan terpencil, tak ada orang pun nak ditakutkan. He told reporters this after having lunch with members of the Malaysian Prisons Visitors Board at the Kajang prison on Tuesday. Hishamuddin says a similar program was carried out in a smaller scale during the Ulu Selangor by-election, when several prisoners had worked to help repair dilapidated houses in the constituency recently. Says a similar program was carried out in a smaller scale during the Ulu Selangor by-election, when several prisoners had worked to repair houses in the constituency recently. In February, Hishamuddin was reported to have said that about 17,000 prisoners serving time for minor crimes will be put into community programs to ease prison overcrowding.